প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত সেনাবাহিনীৰ কাষত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ভূস্বৰ্গৰ পৰাই পাকিস্তানলৈ সকিয়নি ৰাজনাথ সিঙৰ। আমি কেৱল প্ৰতিৰক্ষা নকৰো, সময় আহিলে কঠোৰ স্থিতিও গ্ৰহণ কৰো। মঙলবাৰে আদমপুৰৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত উপস্থিত হৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বীৰত্বক স্যালুট জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙেও একেদৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈ সেনাৰ বীৰত্ব আৰু পৰাক্ৰমৰ ললে শলাগ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত ভাৰতীয় সেনাই দেখুওৱা চাতুৰ্যতা, কৌশল, সুস্পষ্ট আৰু নিখুঁত প্ৰণনীতিৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ আছিল আমাৰ এক প্ৰতিজ্ঞা। সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা ইতিহাসৰ বৃহৎ অভিযান অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। সেনাবাহিনীক সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। সেনাৰ জোৱানসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে ভাৰত মাতাৰ জয়ধ্বনি দিলে সেনা জোৱানসকলে। भारत माता की, भारत माता की। ৰাজনাথ সিঙক সংগ দিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা আৰু উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই। সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীও উপস্থিত থাকে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধৰ্ম সুধি হত্যা কৰিছিল, আমি কৰ্মক গুৰুত্ব দি পাকিস্তানক প্ৰত্যুত্তৰ দিছো। পেহেলগামত ভাৰতৰ শিৰত আক্ৰমণ কৰিছিল পাকিস্তানে, আমি হৃদয়ত আঘাত হানিছো বুলি আক্ৰমণাত্মক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। পাৰমাণৱিক বোমাৰ ব্লেকমেইল সহ্য কৰা নহ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰতে সুৰ মিলাই একেই হুংকাৰ ৰাজনাথ সিঙৰ। পাকিস্তানৰ হাতত পাৰমাণৱিক হাথিয়াৰ থকাক লৈও প্ৰশ্ন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দায়িত্বহীন ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সুৰক্ষিত নে? শ্ৰীনগৰৰ পৰাই প্ৰশ্ন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। শ্ৰীনগৰলৈ এইভাবেই আহিছো যাতে আপোনালোকৰ শক্তি অনুভৱ কৰিব পাৰো।
সেনাবাহিনীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰি এনেদৰে ক'লে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। এয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰক সকিয়নি আৰু আনপিনে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জয়গান ৰাজনাথ সিঙৰ মুখত। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বাৰ্তাই এতিয়া উৎসাহিত কৰিছে ভাৰতীয় সেনাক। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।